Syalalala, syalala. Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan sepertinya. Widih, coba kita lihat teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan mainan mobil truk oleng. Widih, berwarna orange teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Kita simpan dalam keranjang teman-teman. Wis, ayo cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, masih terbungkus. Widih, ternyata mainan mobil polisi teman-teman. Wow, amazing. Kumpulkan di sini ya. Cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan mainan lagi. Wis, ini truk molen teman-teman, mobil pengaduk semen. Keren. Satu lagi teman-teman. Wow, ini mobil polisi teman-teman. Widih, black color. Keren. Cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, ada mainan yang terbalik. Mainan apa kira-kira teman-teman? Wis, ternyata ini mobil polisi teman-teman. Widih, sangat keren sekali. Wow, amazing. Kumpulkan di sini. Cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, sepertinya ada mainan juga teman-teman. Wow, mainan apa ini? Waduh, tersangkut. Kita lihat. Wis, ini mobil truk derek teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Wonderful. Kumpulkan di sini. Syalalala, syalalala. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wah, mainan apa ini? Widih, ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, red color. Mantap. Wis, lihat teman-teman, kakak menemukan mobil kontainer yang sangat panjang, berwarna merah teman-teman. Wih, ada matanya juga. Wah, keren sekali. Ayo cari lagi teman-teman. Teretem. Wehehe, lihat teman-teman, ada dua mainan yang berserakan. Wow, mainan apa saja ya? Widih, ini mobil konstruksi teman-teman, silinder. Wow, keren. Satu lagi teman-teman. Widih, ini mobil truk molen. Wow, yang ini berwarna biru teman-teman. Wih, sangat keren sekali ya. Mantap. Cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, ada mainan di balik rumput-rumput. Wow, amazing. Ini mobil dump truck teman-teman. Wah, mobil dump truck pengangkut pasir. Wih, keren. Kumpulkan dulu ya. Cari lagi teman-teman. Kalau ada yang melihat mainan di sekitar rumput-rumput ini, kasih tahu kakak. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Widih, berwarna biru. Wow, lihat teman-teman, ini mobil truk oleng juga, berwarna biru teman-teman. Wis, keren. Coba kita hidupkan. Wow, masih bagus teman-teman. Keren. Wis, lihat teman-teman, keranjang kakak sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.